بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ الأولى بكالوريا علوم الحياة والأرض، معكم الأستاذ محمد أفنكر. في هذا التسجيل غنحاول نقدم لكم تصحيح التمرين حول تحلل الدم، لا كوريكسيون دان اكزرسيس سور لا غليسيمي. دونك في البداية غنتعرفوا على معطيات التمرين ونشرحوا بعض المصطلحات الخاصة بالتمرين اللي غتساعدنا في الإجابة على الأسئلة، وبطبيعة الحال لفهم المشكل المطروح في هذا التمرين. دونك بالنسبه للمعطيات، دونك au cours d'une séance d'éducation physique خلال حصه للتربيه البدنيه، un élève a présenté les symptômes suivants. les symptômes هما الاعراض، اعراض المرض. les symptômes الاعراض. les symptômes suivants الاعراض التاليه: vision brouillée. vision brouillée يعني رؤيه غير واضحه. العرض الاول اللي ظهر عند التلميذ هو رؤيه غير واضحة أو رؤية ضبابية. pâleur du visage. la pâleur هي وجه شاحب، وجه شاحب. transpiration intense. la transpiration هو تعرق، يعني خروج كثيف للعرق. et grande fatigue. la fatigue هو التعب، تعب كبير. Le professeur lui a apporté les soins d'urgence. les soins d'urgence يعني علاجات أو الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية ومستعجلة. Il a adressé à un médecin يعني وجهه، قدم لي الإسعافات الأولية، والأستاذ قدم للتلميذ الإسعافات الأولية من بعد ظهور هذه الأعراض. il a adressé à un médecin، وجهه لعند الطبيب. دونك هنا الطبيب شنو العمل اللي يقوم به الطبيب؟ كي لوي بريسكري دي زاناليز بيولوجيك، كتب ليه على مجموعه من التحاليل البيولوجيه. لي زاناليز بيولوجيك، تحاليل بيولوجيه. entre autres la glycémie اللي هي la concentration du glucose dans le sang، دونك يقوم بقياس تركيز الجلوكوز في الدم. et l'insulinémie. l'insulinémie هي تركيز الانسولين في الدم، تركيز الأنسولين في الدم. avant et après la prise d'un sirop glucosé. قبل وبعد أخذ شراب غني بالجلوكوز. سيرو شراب جلوكوزي غني بالجلوكوز. la figure 1، إذن هذه la figure 1 présente une synthèse de mesures réalisées chez plusieurs personnes qui ont présenté les mêmes symptômes. إذا نتائج التحاليل عند مجموعة من الأشخاص اللي كيظهروا نفس الأعراض. donc ce sont des personnes malades. ولا هذا هو l'exemple، هذا هو les résultats observés chez l'élève. et la figure 2 présente les résultats de référence obtenus dans les mêmes conditions chez des personnes volontaires en bonne santé. والوثيقة 2 كتبين النتائج المحصل عليها في نفس الظروف chez des personnes volontaires يعني متطوع، chez des personnes volontaires en bonne santé يعني بصحة جيدة. الأشخاص بصحة جيدة يعني سليمون، يمكن نقول أيضا des personnes، هذا مصطلح تعقلوا عليه، personnes saines. دونك هاد الأشخاص السليمون هما اللي يعطيونا القيم المرجعية. القيم المرجعية عند شخص عادي خصها تكون مماثلة للأشخاص السليمون، دونك هادو personnes saines. إذن السؤال الأول: analyser les figures 1 et 2 et déterminer la cause probable. la cause probable يعني السبب المحتمل، السبب المحتمل. la cause probable de dysfonctionnement observé chez cet élève. le dysfonctionnement يعني الخلل الملاحظ. ما هو السبب المحتمل للخلل الملاحظ عند هذا التلميذ؟ إذا المعطيات العامة للتمرين: عندنا تلميذ خلال حصة التربية البدنية ظهر عنده مجموعة من الأعراض. من هذه الأعراض كتمثل في رؤية غير واضحة، وجه شاحب، تعرق شديد وتعب. الأستاذ قدم لي الإسعافات الأولية، وجهه للطبيب. الطبيب طلب منه يدير واحد مجموعة من التحاليل. من هذه التحاليل كانت قياس نسبة الجلوكوز في الدم وقياس نسبة الأنسولين في الدم، وحصلنا على هذه النتائج. هذه النتائج مماثلة أيضا عند مجموعة من الأشخاص اللي عندهم اللي ياخذوا نفس الأعراض في نفس الوقت قبل بنفس القياسات عند أشخاص سليمون. علاش هاد الأشخاص السليمون هما اللي يعطيونا القيم المرجعية اللي كتبين لنا الحالة العادية. في السؤال الأول اللي مطلوب هو تحليل الوثيقتين 1 و 2، يعني تحليل تركيز الجلوكوز والأنسولين عند شخص سليم وعند التلميذ المصاب. دونك هذا هو الجزء، هذا التعليمة الأولى، l'analyse. et déterminer la cause
probable du syncosis. خصنا نحددوا السبب المحتمل لهذا الخلل الملاحظ عند التلميذ. Donc il faut déterminer la cause probable du dysfonctionnement. Maintenant, pour l'analyse des deux figures, il vaut mieux commencer par l'analyse de la deuxième figure, de la personne saine, parce qu'elle va nous donner les mesures de référence. Donc في التحليل من الأحسن نبدأ بتحليل منحنى الوثيقة منحنيات الوثيقة 2 الخاصة بالشخص الثاني، لأنها ستعطينا نتائج التحليلات المرجعية. النقطة الثانية بالنسبة للتحليل من الأحسن نبدأ بتحليل منحنى الخاص بتركيز جليكوز في الدم. لماذا؟ لأن استهلاك المحلول أو الشراب الجليكوزي سيؤثر أولا على تركيز جليكوز في الدم، عن بعد يمكن يؤثر على الانسولين. Donc on va commencer par l'analyse de la courbe de la glycémie. Ensuite on passe à l'analyse de la courbe concernant l'insulinémie. Pourquoi? Parce que l'ingestion du sirop glycosé va influencer premièrement la concentration du glucose dans le sang, ensuite il va entraîner la variation de la concentration de l'insuline dans le sang. الآن بالنسبة لتحليل المنحنى، باش نقوم بتحليل المنحنى بطبيعة الحال كنبداو دائما بتقسيم المنحنى إلى أجزاء. On segmente la courbe en parties. في la première partie عندنا une augmentation de la glycémie, في la deuxième partie une diminution de la glycémie, في la troisième partie la glycémie reste constante. يعني عندنا ثلاثة ديال الأجزاء: ارتفاع، انخفاض ثم استقرار. لكن من هنا ما يمكنناش نقتصر فقط على التغير العام لتركيز الجليكوز، لأننا رجعنا حتى بالنسبة للشخص الموصف عنده ارتفاع ثم انخفاض. إذا إذا اقتصرت على ارتفاع انخفاض هذا غير كافي توضيح الفرق بين الحالتين. Donc pour mettre en évidence la différence de la glycémie entre la personne malade et la personne saine, il faut déterminer la teneur de la glycémie pour chaque segment de la courbe. وهنا فين كيتطرح المشكل ديال هاد المنحنيات. دونك هنا عندنا المنحنيات ملي يكون فيها متغيران، عندنا دو فاريابل. المشكل اللي كيتطرح في قراءة القيم. دائما خصنا ننتبهوا بالنسبه للاسقاط ديال كل منحنى، خصني ندير الاسقاط في محور الاراتيب الخاص به. يعني مثلا بغيت ندير القراءه ديال هذه النقطه، ما غنديرش اسقاط على هذا المنحنى اللي قريب ليها. هنا راه الا درت اسقاط انا غنلقى مثلا 39، فهاد القيمه راه خاصه بتركيز الانسولين. الاسقاط خصو يكون في المحور الاخر المقابل الخاص ب تحلل الدم. والملاحظه غتبان لكم اكثر في هذه النقطه هذه. الا بغيت في هذا المنحنى الاخر، الا بغيت مثلا القيمه ديال هذه النقطه ماشي 1.5، خاص هذه النقطه ندير الاسقاط فين؟ في المحور الخاص بالاراتيب اللي هو هذا. اذا الاسقاط خص يكون في المحور المقابل، وهذا الخطا اللي اغلب التلاميذ كيوقعوا فيه نتيجه التسرع. Maintenant on va déterminer la teneur de la glycémie. Donc le départ la concentration était de à peu près de 0,9 grammes par litre. على 0,9 لأن لاحظتوا هنايا une graduation في هذا le point هذا. la graduation elle est de 0,2. هنا تقريبا la teneur جات في la moitié, donc il est de 0,9 grammes par litre. Donc on observe une augmentation qui atteint à peu près 1,2 grammes par litre. Donc après l'ingestion du sirop glycosé, on observe une augmentation de la glycémie qui passe de 0,9 grammes par litre à 1,2 grammes par litre. Après 50 minutes, on observe une diminution de la glycémie suivie d'une concentration constante. Et ici la réponse de la première question. Après l'analyse de la courbe de la glycémie, on analyse également la courbe concernant l'insulinémie, pour laquelle on trouve également une augmentation de la concentration de l'insuline dans le sang qui passe de à peu près 9 micro-unités par millilitre à 54 micro-unités par millilitre, puis elle retrouve sa valeur initiale. De la même façon, on va procéder pour analyser la courbe concernant l'élève malade. Donc après la gestion du sirop glycosé par l'élève, l'ingestion du glucose, la glycémie augmente de 1,2, donc 1,2 parce qu'on a lecture la courbe, donc machine 1,5 mais 1,2 grammes par litre à 3,1, donc la valeur maximale 3,1. Toujours la lecture l'axe de la glycémie 3,1 grammes par litre, puis elle diminue, donc à partir de 3,1 elle diminue progressivement à une valeur de 2 grammes par litre, donc il ne retrouve pas sa valeur initiale. Bien sûr, cette diminution commence à partir de 100 minutes. Le taux d'insuline
augmente légèrement, elle passe de 2,5, donc on a l'axe des ordonnées concernant la concentration de l'insuline, 2,5 à 3,5 à peu près, puis elle diminue à 2,5 micro-unités par millimètre. Il faut déterminer maintenant les causes probables de ce dysfonctionnement. يعني شنو هو السبب ديال الخلل اللي كنلاحظوه عند هذا الشخص. هنا فين يبان l'intérêt ديال لي فالور ديجا ديتيرميني. دونك بالنسبه لا بيرسون سين غنشوفوا بان لا كونسونطراسيون ولا لا teneur de la glycémie elle est elle varie entre 0,9 et 1,2 uniquement. Donc عنده un faible taux de glycémie, alors que pour la personne malade le taux de la glycémie varie entre 1,2 et 3,5 grammes par litre. Donc عنده un taux élevé de la glycémie. Pour l'insuline, on observe pour la personne saine, le taux d'insuline entre 9 qui 9 حتى 54, alors que l'élève malade a un taux très très faible de l'insuline. L'insuline passe de 2,5 à 3,5, un taux très faible de l'insuline. Donc le dysfonctionnement chez cet élève انطلاقا من التحليل. غنجيبوا الفرضيات او الاسباب المحتمله فقط انطلاقا من تحليل المنحنى. اذا العاملين اللي قسناهم بجوجهم عندهم فيهم خلل. دونك هذه الاعراض اللي ظهرت عنده تقدر تكون ناتجه عن ارتفاع الجليكوز في الدم ونقص في تركيز الانسولين. دونك هنا la réponse de la deuxième partie de la première question. Donc l'élève a une glycémie de 1,2 g par litre qui est supérieure à la normale. Après ingestion du glucose, la glycémie a augmenté de façon anormale parce qu'elle passe à une valeur de 3,1 g par litre. Donc elle a une hyperglycémie ارتفاع في تركيز جلوكوز في السبب التالي اللي غنستخرجوه من منحنيات الانسولين. Donc chez cet élève, les taux d'insuline sont très bas avant l'ingestion du glucose et après l'ingestion du glucose. Donc عنده واحد التركيز جد منخفض من الانسولين سواء قبل او بعد استهلاك الشراب الجليكوزي. Donc l'élève a aussi un manque d'insuline. Donc les causes probables de ce dysfonctionnement. Donc on a deux causes, on a une hyperglycémie et un manque d'insuline. ودابا نشوفوا الاسباب ديال هاد الاختلالات في الجزء الثاني من التمرين. Donc, pour comprendre les résultats des analyses effectuées chez l'élève, on vous propose une synthèse des résultats d'examen radiologique réalisés sur des pancréas d'individus présentant les mêmes symptômes et les pancréas d'individus en bonne santé. Donc, باش نفهموا النتائج ديال التحليلات الملاحظة عند هذا التلميذ غندير واحد الدراسة التسجيلات تمت على مستوى بنكرياس اشخاص عندهم نفس اعراض هذا التلميذ واشخاص عاديين. دائما بطبيعه الحال الاشخاص العاديين دو بون سونتي يعطيونا النتائج المرجعيه. دونك هاد التسجيلات تمت على مستوى البنكرياس. دونك هاد الدراسه شملت العناصر التاليه. عندنا برومييرمون لا ماس دو بانكرياس. دونك البنكرياس يعني قاموا قياس وزن او قياس وزن البنكرياس. لا ماس دي زيلو دو لونغيرونس كتله جزيئات لونغيرونس المتواجده في البنكرياس. les cellules bêta et les cellules alpha. Bien sûr, ça c'est comme une idée sur la structure du pancréas. Donc on a déjà vu que le pancréas est constitué d'un ensemble de îlots de Langerhans qui est constitué des cellules alpha et des cellules bêta. Les cellules bêta sécrètent l'insuline, les cellules alpha sécrètent le glucagon. Donc les résultats obtenus, donc à partir de ces résultats, on va répondre à la deuxième question. Donc la deuxième question, en vous aidant des données du tableau ci-dessus, expliquer les résultats des analyses chez l'individu normal et chez le diabétique et déduire la cause du problème de l'élève. Donc من هذا الجدول غنحاولوا نفسروا النتائج الملاحظه سابقا. عندك التحليلات الملاحظه سابقا غادي نفسروا انطلاقا من هذا الجدول عند الشخص السليم chez l'individu normal et chez le diabétique. يعني غنديروا التفسير ديال الشخص السليم والتفسير ديال الشخص المصاب. Donc bien sûr خصنا نديروا ملاحظه اوليه بالنسبه او مقارنه اوليه لهاد النتائج. من المقارنه شنو كنلاحظوا؟ Donc chez l'individu sain on observe que la masse du pancréas est supérieure à celle de l'individu malade. Même chose pour la masse des îlots de Langerhans. La masse des îlots de Langerhans de l'individu sain est très supérieure à la masse des îlots de Langerhans chez l'individu diabétique. Donc une fois on parle de la masse, donc هنايا مادام كاين نقص في la masse غيكون نقص bien sûr في des cellules, يعني نقص في الخلايا. Quelles sont les cellules absentes chez l'individu diabétique?
responsable de cette baisse de masse du pancréas et des îlots de Langerhans. Donc, on a à partir de la comparaison des cellules bêta et des cellules alpha. Pour les cellules bêta, l'individu sain contient 850 mg des cellules bêta, alors que l'individu diabétique il ne contient que quelques traces, des traces آثار فقط من خلايا بيتا, يعني نقص تقريبا شبه كلي للخلايا بيتا. Alors que pour les cellules alpha, on a 225 mg, on a 150 mg. Donc, ما كاينش absence totale, كاين un manque des cellules alpha, mais ما كاينش un manque أو absence totale. Donc, من هنا يمكننا نستنتجوا بأن السبب هو الخلايا بيتا, لأن عندنا نقص بالنسبة للشخص المصاب, عنده نقص أو غياب كلي تقريبا للخلايا بيتا. انطلاقا من المعارف ديالنا السابقة يمكننا نربطوا الآن هذا النقص في الخلايا بيتا مع النتائج ملاحظة. Donc les cellules bêta sécrètent l'insuline et l'insuline est responsable de la diminution de la concentration de glucose. Donc pour l'individu malade, donc l'élève a un manque des cellules bêta, donc il y a un manque de la sécrétion de l'insuline, ou l'absence de l'insuline va entraîner une augmentation de la glycémie. Donc هذا هو التفسير ديال النتائج ديال الشخص المصاب. Pour l'individu sain, bien sûr, son pancréas contient un taux normal des cellules bêta, et donc il sécrète l'insuline. L'insuline va réguler la glycémie, qui permet le maintien de la concentration du glucose dans le sang à une valeur normale de 1 gramme, à peu près de 1 gramme par litre. Donc la cause des symptômes observés chez l'élève est le manque des cellules bêta. Donc cet élève est diabétique. Donc pour la réponse à la deuxième question, on dirait que la personne, l'individu normal et l'individu malade, le pancréas de l'individu normal présente un nombre important de cellules bêta, donc الشخص العادي كيتوفر عدد كبير من خلايا بيتا qui sécrète l'insuline, ce qui explique le taux normal d'insuline sécrété par son pancréas. donc حنايا مادام عنده الخلايا بيتا غيقوم بافراز انسولين, ها هو كيفسر لنا غنفسروا المنحنيين مع اللي درنا لهم تحليل من قبل. دونك غادي يفسر لنا لو طو نورمال دانسولين سيكريتي, يعني عنده تركيز عادي بالنسبه للانسولين المفرز par son pancréas avant et après l'ingestion du glucose, قبل وبعد استهلاك الجلوكوز. Et c'est ce qui permet de réduire la glycémie. اللي كيفسر لنا انخفاض ديال تركيز الجلوكوز في الدم et le maintien de sa valeur normale والحفاظ على قيمته الثابته. اذا بهذه الطريقه العدد الكافي من خلايا بيتا اللي كيفرز لنا الانسولين غنفسروا به التركيز العادي ديال الانسولين, وايضا التركيز العادي للجلوكوز. اذا جوج ديال العناصر خصنا نفسروهم. لا ميم شوز بالنسبه للانديفيدو malade. Le pancréas de l'élève contient, donc contient peu de cellules de bêta, عنده عدد قليل من الخلايا بيتا, ce qui justifie le manque d'insuline. مادام ما كاينش بيتا اذا ما غيفرزش الانسولين, حنا فسرنا المنحنى ديال الانسولين qu'elle présente explique l'incapacité de son corps de réduire la glycémie, وبالتالي عدم قدرة الجسم على تخفيض من تركيز الجلوكوز في الدم. دونك هذا كنفسر به المنحنى الثاني الخاص بتركيز الجلوكوز في الدم. دونك لا كونكلوزيون, دونك l'élève présente une hyperglycémie, عنده ارتفاع في تركيز الجلوكوز في الدم, et un manque d'insuline, donc il est diabétique. ارتفاع الجلوكوز والنقص في الانسولين هذا يعني بان الشخص مصاب بداء السكري, وهذا اللي كيفسر لنا ظهور الاعراض عنده في الحصه ديال التدريب الرياضي. اذا هذا بالنسبه لهذا التمرين. شكرا على انتباهكم, في انتظار التسجيل القادم ان شاء الله.